नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 9 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान मंजूरी रोड भद्रक। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी, स्थान बलरामपुर टांगणपाली ब्रह्मपुर गंजाम। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्राश्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी, स्थान मणिजंगा बिलहाट कटक। आजिर सुपरहिट नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान शालगाँ चौद्वार कटक। आजिर सुपरहिट नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा रंगमहल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान शिवा छक बरी जाजपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नुआ नाटक मु गोटे झीर बाप। यात्रा स्वर्णमहल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान जह्नीबालिया नुआहाट पुरी। आजिर सुपरहिट नाटक केते दुख दबु दे रे कालिया। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान पंचुपल्ली आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी, स्थान नंदपुर सिमिलीगुड़ा कोरापुट। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक संपर्क। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान महुल पांख हाटडीही केन्दुझर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान जगन्नाथपुर एरसमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान लडुगाँ कोकसरा कलाहांडी। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी, स्थान शैलंग आनंदपुर केन्दुझर। आजिर सुपरहिट पारिवारिक नाटक दुख मो भाग्ୟରେ लेखा। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी, स्थान मंगराजपुर कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। यात्रा राजा रानी रंगमंच। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान कलपड़ा 42 मौजा कटक। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी, स्थान बहु सिंगिटी महादेव पड़िया मतो चांदबाली भद्रक। आजिर नाटक शेष साक्षी
ଚକା ଆଖି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମାଳତୀପାଟପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି, ଜୟପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପଚାପ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବରାହ କୋଇଲି ଛକ, ସନ୍ତରାଗାଡ଼ିଆ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଫାସଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତିଲଙ୍କ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧୋଟି, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ, ସୁନାଖଣିଆ, ବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କେ ଗାଁ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଟେମିରି, ମୋଟର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ, ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନହରପୁର, ବେତନଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର, ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।